Thir tu te hin zawain zibai le vek ule vo in chu hei ka thil cha alo thleng trewa kan unbox ho don ni thil tha kati deuh tlawm si ho karon da le don hi tamang ve chak lu tu ka humicure an ti tun lai an man lar em thil hu hip tu te mek kha ka han en ve cha ka hi mi chuanin cheng pakhat hi cheng zan hi ten an zuar thin IG ka hmu te chuanin ka han zong thina sai ta han om kha ka ring ve a chu hi pathum hian cheng zan hi somkua pariat ani chuan shipping fee che tlem te nen zathum le tlemin alo thlenga mo om zia chuanin pakhat hi za somkua pakwa chu in prina chuan masingin kan cha tlawm ni chumo hi pack of 3 ni ta a pathum a oma box khata hiani aman hi cheng zan hi somkua panga in a pathum hian le thedon ni chumo zia chuanin kan cha na kha atlawm tina ani chu chuan a link in sha du chuanin cheng zan hi somkua panga in alo thlenga ima kha chuan cheng zathum le tin ka cha mo ka tia ma se pathum ania chuan kan hong chinanga hi tunlaya an or em a asira hian mi man to nu te a video te karon da ve anga ka tia hetian om ta a heti hian hi helai hianin hemi hip tu tur kha om ta a chuan hian a hip khan a hnoi lama hian a le lampang sai ti le kha ni a chuan a hip dan kha kan en chholo kong a video toite hi voina hianin tunlaia nge kan chawar em humicure kha kalo entir don chawa atak nge ya acha ani ti proof na khamo omzia chuan he humicure hi calcium chloride CaCl2 kan ti a formula mo ange khami manga siam kha ani a chuanin hi kan share tur chu calcium chloride hi a crystal ten om thini chumo he crystal kan ti ang chu chini ang deuh var khatiang ang type te po khan om thina siam ani thina chuan khanin kan room mo kan closet vela nong kha alo hip ta a he in mong hian de lampang hi le kha ang ani a hnuai lampang hi sarang mo tlang theilo ani ta hemi le kha atang hian chemical calcium chloride khan nong kan in chung vel le kan closet mo kan thom hnoda na vela nong kha alo hip ta heng nong atang hianin nge fungal infection te nge muar kan ti ang chi te hi a om du em a khami tur kha aveng ani chuna satakin avenga chon hi achiang em a heta bohan in mong hian kha nong a hip kha calcium chloride humic nge humidity absorption thatak mai ni chu he calcium chloride thimo nong hi pral tu anti mai ta mi zo tong chuan hi no pang khoi thei lo da hi tha ka tia hi in mong hian a then chu crystal te na lo om ta akhal ang khamo kha calcium chloride dik tak ani CaCl2 kha chuwang chuanin hi in bum na ani lawa atak takin a that na he kan proof a chu in cha ve du chuan cha na tur link kha kalo pe che unga pakhat kha cheng zale panga vein lei theidon ni chu pathum kha zathum le tlemin in leanga chuan khami kalo da tur link kha khan mo hi atak nge kan proof ani awangin karon ril fia cheu ni chu kha khanin chuan shade tur pakhat chu kut longin calcium chloride khoi lo tur ani a ma se hi chu in packing pack thlap ani awangin hetia kan khoi hi poina om lawa chuan no pang te han du thu sa ma chuan khoi lo se kut vela te kan khoina te khan skin irritation kan ti vun thak vung tyang vel bul te khom the awangin kan film khordon unia chuan a pathum hian cheng zan hi somkua pariat ni chuanin pakhat cheng za ang hisapin kan lei theini chumo a hlok khop mai tru mi chuan pakhat cheng zan hi ten an zuara chuan link kalo se rang chu chuan heng ho hi tha ka ti ro em a heng ho hi ka han en picture ka en khan ka panu hi box a he em a ogas hi a birthday ni to a birthday hi a hnai to si a chuwang chuanin heng hi pencil box ang hi pahni a in thuna chuan hemi pahni hi engza te nge ka lei kan en leng hemi pahni hi cheng za somkua pakhat manani chumo a pahni hian atlawm khop mai
in lo cha ve don nia link lo se rang chu a hian tha dro hei bali ni chuan alian tharo khop maya hei en sian khota nga thil hi nya at picture na mel du buite hi khale august lira thi a birthday ni wang khanin eng mo ani thil present to ro ti wang han he mo lo lan karon hong amo heng hi anita a chuan hei ama adu than po ni chawng lo khan rokin ka cha sak ni chu chuan hi kan hong le anga hi po pencil box tho hei tharo lu tu acha acha le me hi invoice om lo ta hian enge chuan a man hi a pahnih hian cheng za somnga panga man chaw ni a zau tharo box hi a chung te hi chuan a than hi leather ni lawin enge puan ang type deuh khania mo suk the chuan hei kitchen om sa thlapa hei ji parania chuan hei a chung kan en le anga a thale me a hei a chung hi pencil box top tur ang khamor color te no pang ho hi thil hi nia anti chha em school bag print lo lut to kamo an akrit sia tu na ya thakop me hi yan hi kan hong le anga hi enge ka shelawa hi chu kan pa ina mamo acha ani karinga hi aman hi sira ka lo tar zel miang phone han en le don ka phone video la nan ka mang box ya aya hi thil kilna cement vel mo kilna an ka popa tikhan atlang thina hi aman hi achung a hian muza oma cheng zani somsari pokoman ani chu a chuan a thakop mai he pup ti thin ka mon ka pa hedan garin truk atari truk yang khanya thil hi nya man wa eng mani lo ti kan in tau del je a chuan hi ka en chak to khup mai boka hi a picture ka lo da zel thi mo sira hian an job na leng o sai tan da thalak ang kha taka ang donin hi bottle ani a hi set of 3 nya khai pa that hmel ve chan chu tui in tam hi anga ya thina chuan hi pakhat mo hi total price za apathum hian cheng zan hi somko pariat manani hi awai hian a hlokop me hi in cha ve du chuan water approve veka a leak proof veka sil hi mo silicone sil vek achunga hian hei acha katin em le ani chu chuanin hei athalu tuk hi tui painan te mo ate ber po hi fanwena duang katia tui painan hei tok ra ula tuk hi ml hi a inziak lawa ml hi hei ml zanga niamo chuan hi ml zakwa sangkhat ml sangkhat nya chuan hi ml sang hi mo avai chuan ml sang thum le zanga ni chu thakop me he straw veka heti hian anianga chuan hi open na anianga chuan heta hian mi straw le helai mi hi soma chuan heti hian kan vu anga chuanin tikhan close le thlapa chuan heti hian mo open close open mo per na me chuan heta in to me ni chu hi pai altan po thang airtight a tight thakop me tu elik karing airtight vekania tu elik theilo hi ka dun em ani a sil om thlat pani a khop me po hi lian thor sia hi ani an ve don ni hi chu ta hian a straw chuma kha chu kan assemble vek lo menga kan rem khom vek lo menga cha thian the nan le aman azir khan a tha khop mai ani chu heti hian mo tana kina karem khoma acha lut to kai hi rong chi sang oma
chu ani chu ani chu hian an chim le ang tui hi in tam tur tui in tam hi athania kal problem te nei lo nan chuan tui thiang hin mo tui thiang hin in tam hi atha em ani mihring taksa mun thuma thana mun ni tui ni a chuwang chuanin tui in tam tur ni hei kan hong le ang kan ange hi po hi naupang stationary bag thawnia set of two ze kan ka cha chan chu a Lawk bi ka mo set of two kan thara khop me hi po hi bag ni a pencil bag zipper hi pathum a awma to pen hi pathum a awm ni chumo hei po hi aman hi ka lo tar lan hi chuan hi a chhom bawk ani chu ni ti pahnih hi mo hi a chhoma unicorn ania hi chuanin hi mo pencil eraser ani hi no re na thara ulu chu kan an hawang hi a refill na tura chhoma hi nor tolin tian no re den an he thin khopa fa ti han mo chuan hi a chhom thlapa hi alo man zo pun hi ya thun le mai tur ta mo apa tharo em ki thei sia mo ke ma zo han ka lom thina no pang thil hi ki tin ti vem chuan ta han an thun thapa birthday ka present ni don ni mo chuan tin Allah hi mi thau kha ni le bok mo ni kana chom le hi pa ti ni chu chuan hi nge hi ka se tam ya lawa hi an en hawang bag thau ni hi ka balo cha tam ve hi an thau hi ni pencil box thau ni hi man za thi engza ni lam le invoice apan hi hian chang za somruk poliman ania a tharo khop me he ki ro box ya mo khati zong ka voin ta na ka thil cha ron thleng no pang lom te a puitling lom te ani ta chuan thil khatak tak kan cha ho te link ka ron share thin chunga ka ti do kha chuan ka khata voi khatel he tiang hun hi man kan tu manga he no pang mamo cha ne tur te heta chuan leilang chuan heng te hi zathum som nga ti vel de te ni karinga zali te po ngai mai the tiang vel kha ni stationery an ma mo ne hi hek ve thin si a hetia Tlawm lai han lei khol hi a tha ve thin em ani he kan soi te lange thla ta te vain bye bye le vet phut ule like and subscribe